Lamsogo Kokborok Technical and Job Alert YouTube channel an all video ni bising tui ang norono phunungnai properly chungbai ki video upload khainai jara sinai to sika ba jara notun YouTuber rok kebo kheto kaham ke saimia bai ke properly video upload khainai YouTube habin upload khaidi YouTube hab mani pore sakawang arrow ke phunuka aro click khaidi abon pore ni channel select khaina di channel onek borongai to blog tongo technical tongo jatimiti tongo dui tinta phana tong khana baksa borong kuroi to ekta no fainai jeni ni channel abo channel select khaina ro channel select khaina man poren tongo tai tolawo plus icon tongo nai de plus icon tongo ro ei rokhe phunuk jaka ro click khedi abon pore tongo nai de creates ni tongo short khaimano upload a video hon tongo nai de go live bu khaimano upload a video click khedi short khaina ke nok short of click hai short ni mano aboni pore direct nong no file atlang thana ro click hai ke ni video bo video no upload khaina ba select khaina de ni video bara hangke brogo edit a short hin phuno go nong short namne de video no short video wa abo enable khaijana option tongo enable khai khai mano video kolok ga mic option phuno gya abo video bara blang nong just simple phuno ma bago na ditabok puila tongo title create a title ni video ni title uro shuiri di jeman nung tamni o video tamni bago snam abone title jeman ang snam kaba how to create YouTube channel bahai ke snam abono ang abone video snam kang abono sine rogro title sudi title 100 word ni bisingo sudi 100 word ni bisite shumia title abon pore description norok description of sudi onek borok description bahai ke shui kana nong nukhna যেমন ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রহনে যেমন ককবরক সিনেশিও লামসগো আনে ইউটিউব চ্যানেল রহনে সিনেশিও জাস্ট ওরা एग्जांपल আং আসুক সুইয়া রক সুইনা দি আবনি পড়িয়ে ওর লোকেশন রক সার্চ খাইনে মানো যেমন ওর চংত ত্রিপুরা সার্চ খাইনে দি ত্রিপুরানি বিসিংগো ফানো ত্রিপুরানি বজাগা বনানি র নিনি এরিয়া না নংরো রিমানো লোকেশন বা জাস্ট ত্রিপুরা ni pano rito ni mano playlist butongo playlist na rokro playlist ri mano jara playlist namjak borok ri mano video ko bang khaijak ngai ang toro video kuno ria ko kuno video upload khaya ko ang playlist ri meyo gero na rokjo to ribemen pore next ri thangmano nadi uyang sakao next ni tongo nang arrow ke phunung mena di ang saka next tong na di on next click hai narok next thang di tabung next phai kana di select audience ek number tongo yes it's made for kids dui number tongo no it's not made for kids jemon chirai rok ni cartoon video rok saman ke saka ni no select hai di abon por na di audience 18 বছর ni upor ni rikha ang norok audience nok select hai na mano video upload naina bagi chongtam khane YouTube ne yang kinaro nai di library hin tong aro click khene di abon pore history ni tola tong nai di your videos so click khene di ni video upload ong mane busuk jorate upload ong kha chungoro nai mano jemon tong nai di yani 1% 2% ongi tongo obo 100% jora ong nango 100% ong kha complete ong nai te video to upload khai kan ge jera যারা কাতাল ইউটিউবার বংনো সাবো ইউটিউব তাবো নতুন খলক তনাই YT স্টুডিও নংনাই YT স্টুডিও চংতেসা এডিট খাইমানো YT স্টুডিও ডাউনলোড খাইনা দে প্লে স্টোরে থাঙ্গাই নাই প্লে স্টোরে থাঙ্গো YT স্টুডিও হনে সার্চ খাইদি শুধু ইউটিউবে সিমি ভিডিও আপলোড খাইমিয়া ক্রোম ব্রাউজারও সিমি বকা খাইমানো ক্রোম ব্রাউজারও খাইমানো ইউটিউবও খাইমানো ইউটিউব হংগেতেসা ইজি দং আবান বগা আং নংনো ইউটিউব ফনকা ইউটিউব তুই oro YT studio hone search khaina de ang already download khaijak YT studio oro update phunuk tongo haifan ang tawo update khaiya abon por open ri thangsana ang waise bai dero YT studio bisingo tabong nai din ni channel oro te select khaidi onek borok to YT studio channel kabang nukjani din channel select khaina fidi ang joto ro arrow bai phunuk ton kha
एरो चिन्ह खाइ फुनुक तनखा और नि चैनल सिलेक्ट खाइना दि नंबो चैनल वीडियो अपलोड खाइखा नाइदि नुकजा खाना और वीडियो सक्सेसफुल होंगे खो अबन परे उर तीनटा है दाग दं और क्लिक खाइ दि नाइदि आं फुनुक नोटिस खालामखाय तीनटा है दाग दं अबन परे शेयर नि तला एडिट हिन दं एडिट वीडियो क्लिक खाइ दि ताबुक एडिट खाइ दि टाइटल रगरते से एडिट खेमनो description रक एडिट खेमनो description तो चोंग तो आयंग तक ऐसे वीडियो YouTube पे अपलोड खेब्रो जदि से description रक टाइटल रक रिजन के सेम नो फैने और जदि आफ्रो चोंग आरो एडिट खेमनो यांग फना एडिट खेमनो सुदा यांग अपलोड खे YT Studio 5 फना एडिट खेमनो जेमन description रक अब जस्ट किसा फनक मन हाइनो निनोबो visibility रक और पब्लिक तो निखांगे तम बुइजो तो नंग ना चोंग पुला वीडियो अपलोड खेपुके जतो बरं नतम खाय अनलिस्ट तनो वीडियो अपलोड सक्सेसफुल होंगे चोंग जतो थंबनेल अबरक रो और नाइदि पब्लिश डेट रगरि मानो नंगबो फ्रो निनि वीडियो न पब्लिश खायनाय जेमन अब मिया 11 तारिख नि वीडियो जेमन 12 तारिख टाइम रे मानो नंगबो टाइम निनि वीडियो न रिलीज खायनाय माइके टाइम लक सेट खायनि मानो नाइ तंदि बाहायके खाय आंगा सुखसालियान रक वीडियो न काहाम के नाइकल दि इजी से अनि नि जतो थिगंगन परे नं आयं साखाव तंनाय दि सेव हिनि सेव थांगे रिमन ओबरक तो सिलेक्ट ऑडियंस रक तो आं नं YouTube टिनो फनक जाक तो उन रक यांग थिबो तिसा थिक हेने मन प्लेलिस्ट रक जतो आं तेइसे फनका वीडियो किसा लगे थांगा नाइदि मेन मोर ऑप्शन बिसिंग नाइदि और एड टैग नो काहाम के रेना नंगो जे कोनो वीडियो अपलोड खेके टैग माने नुंग जे ओ वीडियो ने बुइ भाई के सर्च खाय अबन चंगै नंगरो टैक्स नाम नांनाय सर्च कियो जेमन बुइ तो निया देबा नाइजे अनेक बरं नो टैग काहाम के रेना नांगो जेमन हाउ टू YouTube चैनल क्रिएट्स आं रेखा बुइ भाई के सर्च खायनाय न अबन चंगै नि चंगकबां मा के टैग रेना र नुंग बुसुक रिमान दि टैग अबन परे तम नि बुइ सर्च खायना हाउ टू YouTube क्रिएट YouTube चैनल अबन परे YouTube चैनल क्रिएट हिनि रेखा आं तेबुरि मानो जेमन चिन कोकरक बै तो चोंग बुया सुक सर्च खाया तो बां रेखा YouTube चैनल बाहाय के खुलकनाय अमहाय के रक रेखा टैग नु मेन टैग काहाम के रेदि जतो न अबन पर नाइदि नि चूज ए कैटेगरी निन वीडियो बुमा सिस्टम नि वीडियो एजुकेशन नि दे ना कॉमेडी नि दे ना तम पीपल एंड ब्लॉग्स दे तम और नगरो सिलेक्ट खायना दि नरंग जे वीडियो नि नरंग वीडियो नि हिसाबै नरंग बुमाय वीडियो सनाम और सिलेक्ट खायना दि ओके नरंगनि कमेंट्स रो साकाव तंदि जतन साय अलाउ ऑल कमेंट्स हरि तंदि निनि जतो थिगं बेखा नं जतो फिल खायबेका एडिट खायबेका अंगे अबन परे नं साकाव तंनाय दि सेव नि सेव क्लिक खाय सेव खाय दि थंबनेल दिना नांगो थंबनेल न रगरिदि एडिट खायना दि फोटो रक काहामाके एडिट खेमान परे थंबनेल दिरो नाइदिरो कलम है आइकन दंगो आरो क्लिक खायदि अबन परे रो थंबनेल रो क्लिक खायदि फाइल थांना आरो क्लिक खायके फाइल थांके नंगबो माइके एडिट खेतन खानि निबो थंबनेल न नंगरो क्लिक खायने दान खायदि सेव खायदि अबन परे दान खायमान परे थंबनेल नु मेन थंबनेल न काहाम के दि जतन थंबनेल न नाइस अनेक बरक वीडियो नायो ताई आशा खायो न रक बुजि खना नै भाई के वीडियो प्रोफाइल अपलोड खायनाय ताई आनो वीडियो न साजा खना रगाना चैनल सब्सक्राइब खायदि लाइक खायदि कमेंट खायदि शेयर खायदि वीडियो न हमबाय।